بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ خاص بہتر نہیں تھی۔ اما ابا دعوت پر گئے تھے، عادل بھی ساتھ ہی تھا۔ یہ دعوت زمینداروں کی طرف سے رکھی جاتی تھی، جس میں ہر زمیندار کے گھرانے کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا پائی تھی، اس لیے اب گھر پر اکیلی تھی۔ بوریت سے بچنے کے لیے میں کتاب پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ کتابیں بہترین حل نظر آتی۔ یہ میری تنہائی کی ساتھی تھی، جس کے ہوتے ہوئے میں کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتی تھی۔ دعوت رات کی تھی، اسی لیے انہیں آتے ہوئے دیر ہو جاتی۔ میں کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب اچانک مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ میں چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتاب صوفے پر اچھال کر میں دروازے کی طرف لپکی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ گھر پر اس وقت میں اکیلی تھی، بیرونی دروازہ بھی بند تھا، تو یہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ ایک جھٹکے سے کھلا، میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگاتی، اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل بند ہونے لگا۔ میں زور زور سے چلانے لگی، لیکن میری آواز سننے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے ارد گرد ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں اٹھ کر دروازے تک جانا مشکل تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے زاروں قطار رونے لگی۔ باہر چلتی تیز ہوا اب آندھی میں بدل چکی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے اندر آتی تیز ہوا کمرے میں ٹھنڈک کے احساس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چلا چلا کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا، جب اچانک مجھے اپنے بالکل قریب ایک بھاری سرگوشی سنائی دی۔ تم صرف میری ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خوف کے مارے میری حواس ساتھ دینا چھوڑ گئے اور میں بے ہوش ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ میرا نام کلثوم ہے۔ میں شہر سے دور ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت ڈھلوانوں سے گھرے سرسبز و شاداب گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں قدرتی حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ زرعی میدانوں میں تا حد نگاہ پھیلا ہوا سبزہ آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں کی گنجائش کے بقدر کچے پکے مکان، جن میں رہنے والے سادہ لوگوں کے دل ایک دوسرے کی محبتوں سے بھرے پڑے تھے۔ ہمارے پرانے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے۔ اماں، ابا، میں اور مجھ سے چھوٹا عادل۔ گاؤں میں اسکول کی تعلیم 10ویں تک تھی۔ ابا کو اسکول کی تعلیم اگرچہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے خلاف بھی نہیں تھے۔ اسی لیے 10ویں کے بعد میں نے ان کی رضا کو دیکھتے ہوئے اسکول کی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے ابا سے دین کی تعلیم حاصل کر لوں، پھر ان کی اجازت لے کر آگے اپنی تعلیم دوبارہ جاری رکھ سکوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ابا عالم تھے۔ انہوں نے عالم کا کورس شہر کے بڑے مدراس سے کیا تھا، لیکن سر پر دستار بندھوانے کے بعد وہ وہاں رکے نہیں، گاؤں چلے آئے تھے۔ گاؤں کے سادہ دل لوگوں کی محبت اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کا احساس انہیں دوبارہ گاؤں لے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں دینی تعلیم کا رجحان بہت ضروری ہے، تاکہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں۔ لہٰذا وہ اپنے علم کی شمع سے لوگوں کے گاؤں کے دلوں میں ہدایت کے دیے روشن کر رہے تھے۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کیا کرتے۔ وہ گاؤں کے لڑکوں اور چھوٹی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی و فقہی مسائل سے بھی وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے۔ ابا کے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر تھا، جو وہاں ہر کسی کے پڑھنے کے لیے میسر رہتا۔ وہ مطالعہ کے شوقین انسان تھے، اور یہ شوق ان سے ہم میں بھی منتقل ہوا تھا۔ ابا نرم مزاج، سادہ سے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی دین میں ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو دین کو اپنی خوشی سے اختیار کرتا ہے، پھر وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے، اور جن سے زبردستی دین کے احکامات پر عمل کروایا جائے، وہ اس سے بہت جلد اکتا جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین سے کوئی متنفر ہو۔ وہ اپنے عمل سے سب کو اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی ہمیں دنیاوی تعلیم سے نہیں روکا۔ وہ چاہتے تھے ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں۔ گھر میں دینی ماحول ہونے کی وجہ سے ہمارا رجحان شروع سے ہی دین کی طرف تھا۔
आदिल की स्कूल में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। उसने छोटी उम्र में ही कुरान करीम ख़त्म करके उसे हिफ्स करना शुरू कर दिया, जबकि मैं कुरान की तालीम के साथ स्कूल की तालीम भी जारी रखे हुए। गांव में पर्दे का कुछ खास रवाज नहीं था, क्योंकि गांव के लड़कों के दिलों में शुरू से ही ये बात बिठा दी गई थी कि दूसरों की इज्जत को कभी मैली निगाह से नहीं देखना, इसलिए वो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। कोई भी लड़की बेखौफ होकर किसी भी वक्त कहीं भी अकेली आ जा सकती। अब्बा को ये सब इतना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं पर्दा करूं, इसीलिए मैं हमेशा एक बड़ी सी चादर से खुद को ढांप कर रखती और खुद को बहुत महफूज तस्वर कर। घर में 3 कमरे थे। एक को अब्बा बतौर बैठक दर्स के लिए इस्तेमाल करते। गांव में चूंकि दीनी तालीम का यही एक जरिया था, इसीलिए अब्बा के पास तलबा का एक हुजूम रहता। करीब के गांव वाले भी दर्स के सिलसिले में अक्सर अब्बा के पास आते, उनके इल्म से बहुत मुस्तफीद होते। अब्बा को अपने शागिर्दों से बहुत मोहब्बत थी। पूरे गांव का हर बच्चा उनका शागिर्द रहा था और अब्बा हमेशा उस पर शुक्र अदा करते कि उन्होंने जो कुछ सीखा वो रायगा नहीं गया। मेरी एक सहेली थी आलिया, जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी। हमारी सारी ख्वाहिशात तकरीबन एक जैसी थी। हमारा 7 सालों का था। हम दोनों को ही पढ़ने का और किताबें छान मारने का शौक था। किताबें पढ़ने का शौक मुझे अब्बा और आलिया को अपने बड़े भाई फिरोज से विरसे में मिला था। यही वजह थी कि हमें अब्बा की लाइब्रेरी की सारी किताबें हिफ्ज़ थी। आलिया की फैमिली और हमारी फैमिली की आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमने सालों का अरसा साथ बिताया था। फिरोज भाई तालीम के सिलसिले में शहर में होते, वो 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाते और हमारे लिए हमारी मनपसंद किताबें लेकर आते। जाने से पहले हम दोनों उन्हें नई किताबों की एक तवील फहरिस्त दोबारा से थमाते थे, जिस पर वो हमेशा मुस्कुरा दिया करते। उन्हें हमारी किताबों से मोहब्बत देखकर बहुत खुशी होती थी। यही वजह थी कि हमारी दिलचस्पी को देखकर उन्होंने अब्बा से बात की और हमारा एडमिशन शहर के कॉलेज से 11वीं जमात में करवा लिया। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब हम घर बैठकर इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। फिरोज भाई जब भी आते हमें पढ़ा दिया करते थे। उन्हीं दिनों अब्बा के पास एक लड़का दूसरे गांव से पढ़ने की गर्ज से आया। उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। नया नया इस्लाम कबूल करने की वजह से वो इस्लामी अहकामात और कुरान की तालीम से यकसर अनजान था। अब्बा को उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। रहने के लिए कोई ठिकाना ना होने की वजह से अब्बा ने उसे हमारे घर में ही ठहरा लिया। उसका नाम मुस्तकीम था। वो बहुत खूबसूरत था। उसकी सब्ज आंखों में अजीब सा सहर था कि देखने वाला अपनी निगाह हटा नहीं पाता था। संजीदगी और कम गोही ने उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने हमारे घर में एक फर्द की सी हैसियत हासिल कर ली। वो ज़हीन था, बाकियों की बनिस्बत सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। अब वो अब्बा का हर काम में हाथ बटाने लगा। अब्बा, अम्मा और आदिल उसके दीवाने थे। घर का सारा ज़रूरी काम वो खुद करता। अब्बा अब घर के हवाले से बेफिक्र रहने लगे थे। मैं उसके सामने भी बड़ी सी चादर लिए रहती। मुझे उसकी सब्ज आंखों से बहुत खौफ आता। वो मुझे देखने से गुरेज करता, लेकिन अगर कभी चादर में भी उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो मैं बुरी तरह घबरा जाती। मैं कोई डरपोक या दबू किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी सर्द सी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं कांप कर रह जाती। मेरे बरक्स आलिया उसकी आंखों पर बुरी तरह फिदा थी। उसे वो अजनबी बहुत पसंद आया था। वो उसकी तारीफ में कभी कंजूसी नहीं करती। मुझे मुस्तकीम की ज़ात के हवाले से हमेशा तजस्सुस सा रहता। वो पूरा दिन हमारे घर पर होता। नौकरी के सिलसिले में उसने कभी कहीं उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके पास रुपए पैसे की रेल पेल होती, जिन्हें वो बड़ी बेपरवाही से हर एक पर खर्च करता। गांव में हमारी अच्छी खासी ज़मीनें थी, जिससे होने वाली आमदनी से हमारा गुजर बसर अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद वो जिद करके राशन अपने पैसों से लेकर आता। उसने अब्बा को भी यही कहा था कि उसके नाम पर कुछ दुकानें हैं जिनसे होने वाली आमदनी अभी भी उसी को मिलती है। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था, क्योंकि जब उसके घर वालों ने उसके साथ हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर लिया था तो दुकानों की आमदनी कैसे उसे लेने देते। अब्बा को उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन था, इसीलिए ये बात भी फौरन मान ली। इम्तिहानात के दिन करीब आ रहे थे। मैं और आलिया भरपूर तैयारी कर रहे थे। हम दोनों ही पहली मर्तबा शहर जा रही थी। अच्छे पेपर देने की सूरत में फिरोज भाई ने हमारी मनपसंद जगहों पर घुमाने का वादा कर रखा था, इसलिए हम दोनों बहुत एक्साइटेड थी। अपनी तरफ से हमने तैयारी मुकम्मल कर रखी थी।
لیکن اس کے باوجود کچھ اہم سوال تھے جو ہم نے فیروز بھائی سے سمجھنے تھے۔ پھر انہی کے ساتھ شہر جانا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ ہم مستقیم کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ وہ ویسے بھی ضروری کام کے لیے شہر جا رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کی سرد آنکھیں یاد کر کے چرچری لی۔ میری اب تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور آگے بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کو سختی سے منع کر دیا کہ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی ابا کو یوں ایک غیر لڑکے پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کو اچانک بیٹھے بیٹھے شہر کے اسی حصے میں ضروری کام پیش آ گیا تھا جہاں ہم پیپر دینے جا رہے تھے۔ لیکن اس نے پتہ نہیں اما ابا پر کون سا جادو پھونکا تھا کہ وہ دونوں ہی اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے لگے، جس سے مجھے مستقیم سے اور چڑ ہوتی۔ فیروز بھائی بہت ہی نرم طبیعت کے تھے۔ شہر سے آنے کے بعد ہم کسی بھی وقت ان کے پاس جا پہنچتے۔ انہوں نے کبھی ہمیں پڑھانے سے منع نہیں کیا۔ وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اسی وقت پڑھانے بیٹھ جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ امتحان میں ایک دن رہ گیا تھا جب وہ گاؤں آئے۔ ہم تو انہی کے منتظر تھے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن وہاں جا کر میں شدید حیرت کا شکار ہو گئی۔ فیروز بھائی شہر سے بالکل صحیح تندرست گاؤں آئے تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ شدید بخار کی وجہ سے اب وہ ہلنے سے بھی قاصر تھے۔ سب ان کی حالت پر حیران تھے کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام دہ انجیکشن لگا کر سختی سے آرام کی تاکید کی۔ میری اور عالیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ہم دونوں ہی ان کے آسرے پر بیٹھی تھی۔ ان سے پڑھے بغیر ہماری تیاری نامکمل تھی۔ پورا دن ہم نے بے چینی سے گزارا۔ ہماری پریشانی دیکھ کر اماں نے ہمیں مستقیم سے پڑھنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ بھی شہر کے کالج سے پڑھ کر آیا تھا اور اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے اماں کی بات سن کر صاف انکار کر دیا، لیکن عالیہ نے ضد پکڑ لی کہ تم نے نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنی تیاری برباد نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی اسے مستقیم کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اماں نے بھی مجھے خوب سنائی۔ مجھے اس سے اتنا ڈر کیوں لگتا تھا؟ میں خود بھی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ناچار مجھے ان کی بات ماننی پڑی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ابا سے اجازت لے کر وہ گھر کے صحن میں آ گیا۔ اماں بھی وہیں موجود تھی۔ عالیہ بہت خوش تھی جبکہ گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ فیروز بھائی کے علاوہ کسی اجنبی سے میرا اس طرح سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی چادر میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی جبکہ عالیہ دیدے پھاڑے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ پورے سلیبس میں اس نے ہمیں چن چن کر وہ سوالات یاد کروائے جو اس کی نظر میں اہم تھے۔ میں نے ہمت کر کے کچھ پوائنٹس کلیئر کرنے چاہے تو اس نے یہ کہہ کر روک دیا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں نے سمجھایا ہے وہ کافی ہے۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے فوراً سے پہلے اپنی نظریں واپس ہٹائی تھی۔ میری گھبراہٹ کو دیکھ کر اس کا لہجہ ذرا نرم پڑا تھا۔ میں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا کیونکہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت مجھ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ عالیہ نے بعد میں میرا خوب مذاق اڑایا کہ میں ویسے تو بہت بہادر بنتی ہوں لیکن اس کے سامنے بالکل عام اور دبو سی لڑکی بن جاتی ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنا خوف اسے چھپا نہیں پائی۔ فیروز بھائی کی طبیعت کی وجہ سے ہمیں مستقیم کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ پورے راستے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی۔ ہمیں کالج کے پاس چھوڑ کر واپس آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیپر سامنے آیا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورے پیپر میں صرف وہ سوالات آئے جو کل ہم نے مستقیم سے پڑھے تھے۔ میں نے حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی۔ پیپر ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہوا، اسی لیے ہم وقت سے پہلے ہی پرچہ دے کر باہر نکل آئی۔ میرا ارادہ کسی قریب کے بک سٹال جا کر کتابیں خریدنے کا تھا۔ مستقیم کو آنے میں شاید وقت لگ جاتا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ ہم وقت سے پہلے نکل آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم کالج گیٹ سے باہر نکلے ہمیں وہ دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے اس کے جلدی آنے پر شدید کوفت ہوئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ کچھ بھی بولے بغیر ہم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میں تو خاموش تھی لیکن عالیہ نے شاید چپ نہ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بے تحاشا بولتی تھی، حتیٰ کہ سامنے والے کو عاجز کر دیتی، لیکن مستقیم نہایت تحمل سے اس کے ہر فضول سوال کا جواب بہت حاضر دماغی سے دے رہا تھا۔ گاؤں لے جانے سے پہلے وہ ہمیں ایک بک شاپ پر لے آیا۔ وہاں اتنی ڈھیر ساری کتابوں کا مجموعہ دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ اپنی پسند کی کتابیں لینے کے بعد جب میں نے قیمت مستقیم کو دینی چاہی تو اس نے منع کر دیا۔
मेरे इसरार करने पर उसने एक संजीदा नज़र मुझ पर डाली और बोला, मुझे बात ना मानने वाली लड़की अच्छी नहीं लगती। उसका लहजा बिल्कुल ठंडा था। मेरा दिल बेख्तियार खौफ के एहसास से धड़का। उसकी सर्द नज़रें मुझे अंदर तक उतरती महसूस हुई। मैं खामोशी से वापस पलट आई। फिर पूरे रास्ते से मुझसे कुछ बोला नहीं गया। मैं घर पर भी उसके सामने ज़्यादा आने से कतराती। कभी आना होता तो चादर के बगैर ना आती। अब वो इतना काबिल हो गया था कि अब्बा के साथ बैठकर दरसो तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे, और वो बहुत खुश असलूबी से कर रहा था। सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए। फिरोज़ भाई की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुस्तकीम ही हमें पढ़ाता। पेपर में सिर्फ वही आता जो मुस्तकीम हमें समझाता। शुरू के 1-2 पेपरों के बाद हमने पढ़ना छोड़ दिया। वही हमें कॉलेज ले जाता और वही वापस लेकर आता। आखिरी पेपर वाले दिन वो हमें उन तमाम जगहों पर ले गया जहाँ जाने का हमने फिरोज़ भाई से वादा लिया था। उसे सब पता था। शायद फिरोज़ भाई ने उसे बताया हो। यही सोचकर हम दोनों मुतमईन हो गई थी। फिरोज़ भाई की बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। उनका बुखार किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर अजीब बात हुई। हमारे आखिरी पेपर वाले दिन उनका बुखार एकदम से उतर गया। वो जिस तरह अचानक बीमार हुए थे उसी तरह अचानक सेहत याब भी हो गए। उनके सेहत पाने पर जहाँ सब खुश थे वहीं मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ। कुछ था जो मुझे बुरी तरह खटक रहा था, लेकिन क्या? मैं समझने से कासिर थी। आज अब्बा सुबह से ही ज़मीनों पर काम के सिलसिले में कहीं गए थे। अम्मा पड़ोस में थी। मैं अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए आलिया के घर जाने का इरादा करके कमरे से बाहर निकल आई। वैसे भी जब से फिरोज़ भाई बीमार हुए थे मैं एक मर्तबा भी उनका पूछने नहीं गई थी। मसरूफियत इतनी थी कि मौका ही नहीं मिला। कल आखिरी पेपर के बाद हम काफ़ी देर से घर पहुंचे थे, इसीलिए रात की सोई सुबह मेरी आंख खुली। सहन में आकर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ मुस्तकीम खड़ा था। वो शायद मुझे ही देख रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पुकारने पर मुझे चौंक कर रुकना पड़ा। ये पहली बार हुआ था जब उसने मुझे यूं बराह रास्त मुखातिब किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसका लहजा हमेशा की तरह संजीदा था, लेकिन फ़र्क ये था कि वो मुझ पर उस वक्त नज़रें जमाए खड़ा था। उसकी नज़रों से खाइफ होते मैंने उसे बताया कि मैं फिरोज़ भाई की तबीयत का पूछने जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने सख्ती से मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं आइंदा फिरोज़ भाई से बात करना तो दूर मिलने की कोशिश भी ना करूँ, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं है और ना ही वो मुझे अपनी बहन समझता है। मैंने शदीद गुस्से और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो होता कौन था मुझ पर यूं हुक्म चलाने वाला? लेकिन उसकी आंखें देखकर मेरे उसान फिर से खता हुए। सब्ज़ आंखों में उस वक्त निहायत सख्ती। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। उसने मुझे कमरे में जाने का कहा और मैंने किसी कठपुतली की तरह उसकी बात मान ली। मेरे दिल में उसके खिलाफ शदीद गुस्सा था, लेकिन मैं चाहकर भी उसके सामने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाल पाई। कभी अम्मा अब्बा ने मुझ पर यूं पाबंदी नहीं लगाई थी जिस तरह वो कल का आया लड़का मुझ पर लगा रहा था। मेरे अंदर उसके खिलाफ और गुस्सा भर गया। मैं उसकी किसी सूरत बात नहीं मानूंगी, ये तो तय है। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। मुस्तकीम ने अम्मा अब्बा के दिलों में जगह बनाने के साथ गांव वालों के दिलों में भी राज करना शुरू कर दिया। हर शख्स की जुबान पर उसकी तारीफें थी। आधी रात को भी किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो मैसर होता। बूढ़ी औरतों का वो दिल अजीज बन चुका था। जिस कदर उससे लोग मोहब्बत करते उतना मैं उससे खौफज़दा रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता खौफ की जगह चिढ़ने ले ली। उसकी आंखें सबको बहुत हसीन लगती, लेकिन उसकी उन्हीं हसीन आंखों से मुझे जान जाती महसूस होती। मैं चाह कर भी उसके सामने अपनी घबराहट पर काबू नहीं पा सकती थी। इसीलिए मैंने उसके सामने जाना ही छोड़ दिया ताकि मुझे उसके सामने किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वो क्या सोचता होगा कि मैं क्यों उससे डरती हूँ। जहाँ उसके मौजूद होने का गुमान होता मैं उस जगह से कोसों दूर रहती। अब मैं मुतमईन रहने लगी क्योंकि मुझे उसकी सब्ज़ आंखों के खौफ से निजात मिल गई थी। अम्मा चाहती थी कि इंटर के बाद मेरी शादी कर दी जाए। गांव में कम उम्री में ही शादी करने का दस्तूर था, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब्बा इस बारे में बेफिक्र थे। उनका कहना था कि उनकी नज़र में अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, सही वक्त आने पर वो तय कर देंगे। एक रात खाना खाने के बाद अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे अपने पास बिठाकर पूछा कि फिरोज़ भाई की अम्मी ने मेरे लिए रिश्ते की बात डाली है, इस बारे में मेरी क्या राय है। हमारे घरानों में ये दस्तूर था कि बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करते हुए उसकी रजामंदी ज़रूर जानी जाती। इसीलिए अम्मा भी मुझसे राय तलब कर रही थी। मुझे ये सब अजीब लगा
क्योंकि मैंने उन्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा था। मैं उन्हें शुरू से ही भाई समझती आई थी। मैं हैरान भी थी कि ये रिश्ता उनके इल्म में लाए बगैर तो नहीं भेजा गया होगा, तो मतलब वो राज़ी थे इस रिश्ते पर। अम्मा ने अभी तक अब्बा से इस बारे में बात नहीं की थी। उनका कहना था कि एक मर्तबा मेरी राय लेने के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। अम्मा को भी फिरोज़ भाई बहुत पसंद थे, इसीलिए वो इस रिश्ते पर बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने फैसला अम्मा अब्बा पर डाल दिया। मुझे आलिया पर शदीद गुस्सा था। अगर ऐसी कोई बात उसे मालूम थी तो उसे मुझे ज़रूर बताना चाहिए था, लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी तरफ वो भी बेखबर थी, और जैसे ही उसे पता चला वो मेरे पास दौड़ी चली आई थी। आलिया भी बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि ये सब फिरोज़ भाई की रजामंदी से हो रहा है, और ये कि अम्मा ने उनके रिश्ता कहने पर ही भेजा है। मेरा दिल बेइख्तियार धड़का था। मैं अब तक यही समझती आ रही थी कि वो भी मुझे अपनी बहन समझते हैं। मुझे अचानक मुस्तकीम का संजीदा चेहरा और उसके कहे हुए अल्फाज याद आए थे। उसने मुझे यही कहकर फिरोज़ भाई से मिलने से रोका था कि वो मुझे अपनी बहन नहीं समझता। मुस्तकीम को उनकी अंदरूनी कैफियत का कैसे पता चला था, जबकि रिश्ते की बात तो अभी चली थी। वो मुझे हैरत के शदीद झटके देने पर तुला हुआ था। मेरी ज़ात से मुतालिक हर बात की उसे कैसे खबर हो जाती थी? क्या वो मेरी जासूसी करता फिर रहा था? गांव में शादी थी और ये गांव वालों के लिए खुशगवार तब्दीली थी। हर तरफ खुशियों का सामा था। शादी में शिरकत के लिए गांव के तकरीबन हर घर में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। हमारे गांव की हर शादी ऐसी होती, सभी बहुत एंजॉय करते। कोई उसे गैरों की शादी नहीं समझता। हर कोई खुले दिल से शरीक होता। तैयारियां कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती, और इस तरह पुररौनक तकरीब की खुशियों में हर कोई अपना हिस्सा डालता। काफ़ी अरसे बाद कोई तकरीब आ रही थी, और चूंकि दुल्हा दुल्हन दोनों एक ही गांव के थे, इसीलिए जोश व खरोश बाकी शादियों की निस्बत ज़्यादा था। मैं आजकल फारिग थी, ऐसे में गांव में किसी शादी का आना मेरे लिए अच्छी वक्त गुजारी थी। मैं और आलिया रोज़ दुल्हन के घर चली जाती, जहाँ हमारी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद होती। हम सब मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करते। गांव में लड़कियों में मेरी और आलिया की तालीम सबसे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी खूब आवभगत होती, जिस पर हम फूले न समाती। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद शाम से पहले हम लौट आती थी, क्योंकि शाम के बाद लड़कों की आमदोरफ्त बढ़ जाया करती थी। कभी कभार देर होने की सूरत में फिरोज़ भाई हमें लेने आ जाया करते। उनकी आजकल छुट्टियां थी, इसीलिए गांव में ही मौजूद थे। दिन तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। बारात का दिन आ पहुंचा। मुझे पूरी तकरीब में बारात का दिन बुरा लगता था। मुझे उस दिन से अजीब सी कोफ्त होती। आज भी यही हुआ था। दुल्हन को रोता बिलखता देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं बहुत जल्द उकता गई थी, जबकि आलिया खूब इंजॉय कर रही थी। सबने बारात के साथ लड़के वालों के घर जाना था, जहाँ रात की दावत का इंतज़ाम किया गया था। मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, इसीलिए अम्मा अब्बा से इजाज़त लेकर फिरोज़ भाई के साथ घर के लिए निकल आई। पूरा रास्ता पैदल ही तय करना था। हम दोनों खामोश थे। रिश्ते वाली बात के बाद हमारे दरमियान कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। मैंने उनके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन वो मामूल के मुताबिक बात कर रहे थे। उनका लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, इसीलिए मैं भी मुतमईन हो गई थी। उन्होंने रास्ते में मुझसे इस रिश्ते के बारे में रजामंदी जाननी चाही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यूं अचानक मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैं गड़बड़ा गई थी। मैंने उन्हें यही बोला कि जो अम्मा अब्बा की मर्जी होगी वही मेरी भी होगी। वो मुतमईन थे, क्योंकि वो जानते थे कि अम्मा कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी, और उनका ख्याल बिल्कुल ठीक था। अम्मा उन्हें बहुत पसंद करती थी। उन्होंने मुझसे इस बारे में सोचने को कहा था। मुझे फिरोज़ भाई में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। वो हर लिहाज से एक मनपसंद शोहर बनने की सलाहियत रखते थे। उनसे बातों में मगन मैं मुस्तकीम की वार्निंग को अक्सर फरामोश कर चुकी थी। मुझे तब याद आया जब घर में दाखिल होकर मैंने उसे एक बार फिर अपने सामने खड़ा पाया। मैं बुरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि उसके तेवर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो मेरे रास्ते में दीवार की तरह हायल था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। मैं ये क्यों भूल गई थी कि इस वक्त मुस्तकीम घर पर होता है। मैं दिल ही दिल में खुद को मजबूत करती उसके सामने बोलने के लिए खुद को तैयार करने लगी, जब उसकी गुस्सैली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने तुमसे कहा था कि
مجھے بات نہ ماننے والی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ میرے اندر خوف کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے بالآخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ ہوتا کون ہے مجھ پر یوں حکم چلانے والا؟ میں اس کی کوئی بھی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا زوردار تھپڑ میرے گالوں پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے انگیٹھیوں سے سلگتے انگارے اٹھا کر میرے اوپر انڈیل دیا ہو۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ کھلتا محسوس ہوا۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پر گر پڑی۔ حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، حتیٰ کہ اماں ابا نے بھی نہیں، تو وہ مجھے کیسے مار سکتا تھا؟ غصے اور بے بسی کے شدید احساس تلے میں بے اختیار رو دی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ زمین پر میرے سامنے بیٹھ گیا اور میرے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی اس کا جسم دہکتی آگ کی مانند گرم تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے خود میرے غصے کو دعوت دے کر اپنی اور فیروز کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے۔ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے تھی۔ آئندہ میرے علاوہ کسی بھی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب کہ وہ آہستہ آواز میں مجھے سمجھا رہا تھا۔ مجھے لگا اس کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے، اسی لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اگر ابا اس کا یہ روپ دیکھ لیتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اچانک وہ میرے قریب آیا اور میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم صرف میری ہو۔ میں لرز کر رہ گئی۔ یہ وہی سرگوشی تھی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے کمرے میں سنی تھی، اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ اماں ابا پریشانی سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ دور دروازے کے اس پار مجھے مستقیم کی جھلک نظر آئی۔ میں نے بے اختیار خوفزدہ نظروں سے اماں ابا کی طرف دیکھا۔ میری نظروں کا مفہوم سمجھ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم رات کو مستقیم کو صحن میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو گیا تھا اور یہ تمہارا گال اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ اماں کے پریشان لہجے پر میں ان سے لپٹ کر رونے لگ گئی تھی، جس پر وہ دونوں اور پریشان ہو گئے تھے۔ میرا دایاں جبڑا بری طرح درد کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور گال کی سوجن سے میں لا علم ہوں۔ وہ دونوں مطمئن تو نہ ہوئے، لیکن کچھ بولا نہیں اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ مستقیم کا خوف میرے ذہن پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ فیروز کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس سے شادی کا مطلب مجھے اماں ابا سے دور نہیں جانا پڑتا، اور ہر لڑکی کی میری طرح یہی خواہش تھی کہ میں شادی کے بعد اپنے میکے کے قریب رہوں۔ اس دن کے بعد سے تو فیروز کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر طیش میں آ جاتے، گھنٹوں خاموش رہتے اور کبھی اچانک بیٹھے بٹھائے بری طرح چلانے لگتے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ انہیں ایک کمرے میں بند کرنا پڑا، کیونکہ وہ تو ہر ایک پر بری طرح چپٹ پڑتے، پھر اسے چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ کبھی کچن میں گھس کر خود کو آگ لگانے کی کوشش کرتے، تو کبھی چھت پر چڑھ کر نیچے کودنے کی کوشش۔ گھر والے بری طرح پریشان تھے۔ آنٹی اور عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، اسی لیے میں نے ان کے گھر جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے سامنے مجھے عجیب سی شرمندگی ہوتی۔ یہ سب مستقیم نے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ میرا شک اور پختہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ ایک شام ابا میرے کمرے میں آئے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ وہ بہت کم میرے کمرے میں آتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ وہ مستقیم سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ فیروز کے رشتے کو بھلا کیسے بھلا سکتے تھے؟ اب جب کہ میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ فیروز نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی فیروز کے ابو سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابا جہاں چاہیں میرا رشتہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ فیروز کی حالت فی الحال شادی کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے اب ابا چاہتے تھے کہ اب میرا رشتہ مستقیم سے کر دے، اور یہ کہ انہوں نے مستقیم سے بات کر لی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی میری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ خوشی سے بتا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت مان تھا اور میں چاہ کر بھی ان کا مان نہیں توڑ پائی۔ حامی بھرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
जो शख्स सिर्फ फिरोज से बात करने पर उसकी हालत कर सकता था, वो मेरे इनकार पर कुछ भी कर सकता था। मैं उस थप्पड़ की तकलीफ भूली नहीं थी। अब्बा ने मुझे बताया कि मुस्तकीम बहुत अच्छा इंसान है, वो भी मुझे खुश रखेगा, और वैसे भी वो शहर में किराए पर कोई घर ढूंढ रहा है, शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो जाएगा, वो मुझे पढ़ाई से नहीं रोकेगा। अब्बा और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा जहन शहर वाली बात पर अटक चुका था। मतलब मुझे उसके साथ शहर में अकेले रहना होगा। ये सोच कर ही खौफ के मारे मेरी हालत बुरी हो गई। अब्बा ने मेरा निकाह बहुत सादगी से मुस्तकीम से पढ़ा दिया। मैंने लब सी लिए थे। आलिया बहुत उदास थी। वो मुझे अपनी भाभी के रूप में कबूल कर चुकी थी, इसलिए अब ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब्बा बहुत खुश थे और मैं उनकी खुशी में खुश होने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थे। निकाह के कुछ दिन बाद मुस्तकीम को कोई घर मिल गया, तो उसने अब्बा से उस घर में शिफ्ट होने की इजाज़त मांगी। उसका कहना था कि वो घर दामाद बनकर यहाँ नहीं रहना चाहता। अब्बा को हमेशा की तरह उसकी ये बात भी बहुत माकूल लगी थी, इसीलिए वो मान गए। अम्मा अलबत्ता कुछ मुतज़ब्ज़ब थी। मैंने शादी के लिए कुछ ख़ास तैयारी नहीं की थी। सब कुछ बहुत अफरा तफरी में हुआ था। जो कुछ शुरू से अम्मा ने मेरी शादी के लिए ले रखा था, उसके अलावा कुछ भी लेने से मुस्तकीम ने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो शहर जाकर मुझे सारी शॉपिंग करवा देगा। वो बातों का खिलाड़ी था। सबको लम्हों में शीशे में उतारना उसके लिए दाएं हाथ का खेल था। मेरी रजामंदी की उसे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। उसकी हर बात मानी जा रही थी, यही उसके लिए बहुत था, और ये सब मेरे दिल में उसके लिए नफरत को और बढ़ा रहा था। मेरा दिल जिंदगी में पहली बार अब्बा की तरफ से सख्त बुरा हुआ। मैं उनसे नाराज़ थी, लेकिन वो मेरी नाराज़गी से बेखबर अपनी खुशियों में खुश थे। सबसे मिलकर मैं बोझल दिल लिए शहर चली आई। मैंने दिल में तय कर लिया था कि कभी अब्बा से मिलने नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो कभी मुझे खुद से दूर नहीं भेजते। मैं गलत फहमियों में बुरी तरह घिर चुकी थी। मुस्तकीम ने घर बहुत ही सुनसान इलाके में लिया था। उस घर के दूर तक मुझे आबादी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। घर की हालत भी काफ़ी अबतर थी। ऐसा लगता जैसे सदियों से वहाँ पर किसी ज़ेर का गुजर तक ना हुआ हो। मुस्तकीम से पूछने की ना मुझ में हिम्मत थी, ना ही मेरा उससे बात करने का कोई इरादा था, इसीलिए खामोशी से उसके पीछे घर में दाखिल हो गई। लेकिन अंदर जाकर मुझे बेइख्तियार रुकना पड़ा। घर बाहर की निस्बत अंदर से बहुत साफ सुथरा और बेहद खूबसूरत था। हर किस्म की जदीद सहूलतें और ज़रूरियात की हर शे वहाँ मौजूद थी। मैंने हैरत से नज़रें उठाकर मुस्तकीम को देखा। वो मुझे ही देख रहा था। मैंने बेइख्तियार नज़रें चुराई थी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन था। इतनी सुनसान जगह पर मुझे अकेला छोड़कर वो जल्दी आने का कहकर चला गया। फिर काफ़ी देर बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके पास खाने पीने का सामान था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अब भूख लग रही थी। खाली पेट रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसमें मेरा अपना ही नुकसान था। लेकिन मैं मुस्तकीम के साथ बैठकर नहीं खा सकती थी। ये मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता। इसीलिए मैंने अपना खाना निकाल कर कमरे में चली आई। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। निकाह के बाद से अभी तक हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैं सो गई। मैं मुस्तकीम से ज़्यादा छुपना चाहती थी। अगले दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। उससे निकाह के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बेमायनी लगने लगी। मुझे उसकी रुदात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुनना मेरी मजबूरी थी। मैंने कल से उसे एक नमाज भी कज़ा करते नहीं देखा था। कुरान की तिलावत भी वो करता रहता। मुझे ये सब दिखलावा लगता। उसने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने मुझे बताया कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक जिन्नज़ात है। उसका ताल्लुक़ एक गैर मुस्लिम घराने से था। वो बचपन से ही बहुत शरीर किस्म के जिन्नात में से था। इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें तंग करना उसका पसंदीदा मशगला था। वो शुरू से ही बहुत ज़िद्दी और हट तरन था। कम उम्र होने की वजह से अपने कबीले में उसकी ताकत कम थी, लेकिन इंसान उससे डरते इसीलिए उस इंसानों को डराने में मज़ा आता था। कभी वो किसी लड़के पर हावी होकर उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाता, तो कभी किसी लड़की पर। कई मर्तबा मौलवियों के ज़रिए उसे हाजिर करके तकलीफ़ें भी दी गई, लेकिन वो किसी सूरत बाज नहीं आया। एक मर्तबा एक डरपोक लड़की को तंग करने के चक्कर में उसे मुस्तकीम ने इतना आजिज़ कर दिया कि उसने मुस्तकीम को बद्दुआ दे डाली।
उसका रिश्ता हो चुका था, लेकिन शादी के करीब उसके ससुराल वालों ने उसे आसेब ज़दा कहकर उससे रिश्ता तोड़ दिया। बदले में उसने मुस्तकीम को ये बद्दुआ दी कि तुम्हें किसी ऐसी इंसानज़ादी से इश्क हो जाए जो तुमसे नफ़रत करती हो, और फिर मौलवियों के ज़रिए उसे मुस्तकीम के चुंगल से आज़ाद करवा लिया गया था। लेकिन उसकी बद्दुआ अपना काम कर चुकी थी। उसने बताया कि उसके बाद मैंने इंसानों की दुनिया में आना कम कर दिया। मेरी अजीब कैफियत थी, ना मुझे अपने कबीले में सुकून मिलता और ना ही किसी को तंग करने में मज़ा आता। एक दिन काफ़ी वक्त के बाद मैं लोगों की दुनिया में आया तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम उस वक्त चंद औरतों को कुरान की तालीम दे रही थी। मुझे वो सब सुनकर बहुत सुकून मिला। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ साथ रहने लगा। मैं तुम्हें इबादत करते देखता तो मेरा भी दिल करता कि इबादत करूं। मैं मज़हब इस्लाम को जानने के बारे में शुरू से बहुत मुतजस्सिस था। उसके बाद मैं जब भी बेसुकून होता तुम्हारे पास आ जाता। तुम्हें देखकर मेरा दिल इत्मीनान से भर जाता। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अब मैं ज़्यादा वक्त तुम्हारे घर गुजारने लगा। दूसरी तरफ इस्लाम के बारे में भी मेरी तहकीक जारी थी। इस बारे में मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे कई मर्तबा खबरदार किया, लेकिन मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद न सिर्फ मुझे अपने कबीले से बेदखल कर दिया गया, बल्कि मुझे सताने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। मैं तुम्हें अपनी असल शक्ल दिखाना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे इस कदर डरती थी कि मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम आदी हो जाओगी। मैं हमेशा इंसानी शक्ल में नहीं रह सकता, इसलिए कभी कभी मुझे अपने असली रूप में आना होगा। तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो निहायत इत्मीनान से कहने के बाद मेरा इत्मीनान गारत कर चुका था। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी बात मानोगी। अगर तुम कभी मेरी किसी बात के खिलाफ गई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। नरम लहजे में समझाते आखिर में उसका लहजा बदला। मैं बेइंतहा डर गई थी। मैं उसे इंसान के रूप में कबूल नहीं कर पा रही थी, जिनजात के रूप में कैसे करती। उसने मुझे हर वो काम सिखा दिया था जिसकी एक लड़की को ख्वाहिश होनी चाहिए। मेरे चाहने से पहले वो चीज़ हाजिर हो जाती। वो मुझे शहर के उन तमाम मुकामात पर ले गया जहाँ जाने की मैंने कभी ख्वाहिश की थी। किताबों का एक ढेर मेरे पास हर वक्त मौजूद रहता। घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सब मेरे लिए बेकार था। मैं इंसान थी, रिश्तों के बगैर नामुकम्मल थी। एक जिन जात के साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब मुझे पूरी उम्र बिना रिश्तों के खाली हाथ रहना था। मुझे अम्मा अब्बा शिद्दत से याद आते। मुस्तकीम ने मुझे गांव के किसी भी फ़र्द के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखने से सख्ती से मना कर दिया। वो मुझे यहाँ भी किसी से मिलने नहीं देता। मैंने उसकी मिन्नतें करके उससे फ़िरोज़ भाई का पीछा छुड़वाया था। उसका असली रूप बहुत भयानक था। वो एक मर्तबा मेरे सामने अपनी असली हालत में आया था, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर कई दिन तक मैं खौफ की वजह से बुखार में फंकती रही। उसके बाद उसने दोबारा मेरे सामने उस तरह आने की कोशिश नहीं की। मुस्तकीम मेरा हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो मेरे साथ साए की तरह चिपका रहता, कभी नज़र आता, कभी सिर्फ महसूस होता। मेरे दिन रात वहशत में गुजरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उन सब ने मुझे बीमार कर दिया। खाना पीना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे अंदर सारी ख्वाहिशात ने दम तोड़ दिया। पूरा दिन मैं एक कोने में पड़ी रहती। उसके साथ बात करने का भी दिल नहीं करता। दिल ज़्यादा बोझल होने लगता तो रोने लगती और अल्लाह से नमाजों में रो रो कर मदद मांगती। वो मुझे रोते हुए देखता तो मुझसे पूछता कि तुम क्या मांगती हो, लेकिन मैं उससे कुछ न कहती। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। मैं किसी सूरत उसके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो मुझे आज़ाद करना चाहता है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। उसकी आंखों में बहुत दुख था। मैंने बेख्तियार नज़रें चुराई थी। उसने कहा कि मुझे एहसास हो गया है कि ज़बरदस्ती किसी को खुद से मोहब्बत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारा दीन हमें किसी पर सख्ती नहीं सिखाता। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई और दुख नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी ज़िंदगी गुजारो जैसी तुम्हारी ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे तुम्हें उदास देखकर दुख होता है। उसने मुझे कहा कि तुम चाहो तो फिरोज़ से शादी कर लो, वो तुम्हें कबूल कर लेगा।
کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم گاؤں میں بتا دینا کہ میں تمہیں طلاق دے کر چلا گیا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، کبھی تمہیں ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ تمہیں دیکھے بغیر میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے گاؤں لے جا کر میری پوری زندگی شوہر کی صورت میں گزار سکتا ہے، لیکن اس صورت میں مجھے مستقیم کی سچائی خود تک محدود رکھنی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں بہت امید تھی، لیکن مجھے اس کی پہلی بات زیادہ پسند آئی تھی، اور یوں میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گاؤں آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے لمبے عرصے کے بعد مجھے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ میں اپنے اس فیصلے پر مطمئن تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا میں نے درست فیصلہ کیا؟ کیا مجھے اس جن ذات کے ساتھ پوری زندگی گھٹ گھٹ کر گزارنی چاہیے تھی، یا میرا اس کو چھوڑ دینا ٹھیک تھا؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔